Hello mga kalablab! Welcome back to my life. So mag-share lang dahil ko no sa ako ang kanang nakita bitaw nga kalahian bitaw no sa akong life sa una. Although dugay na ko nga Christian pero makaingon jud ko nga sa una grabe jud nga kana bitaw. Grabe jud ko nga mabalaka bitaw inana. So mudi ay so na-realize na ko mudi ang inato ko sa una like pabalakon kaayo dali ra pabalaka unsa kay akong pamasahe ugma unsa kay akong kuan ugma na baka ako pangbayad sa inani inana. So na-realize na ko mudi ay kanang inato akong life sa una kay kuwang dai kog pagampo. So muna no ingon nga Kristohanon kinahanglan jud ta nga mag-pray no mag-pray jud ta kanunay sa Ginoo like sa time nga nag-pray man gud ka nagpakita na siya nga nagsalig jud ka sa Ginoo. So wala ka nagsalig sa imong kaugalingon. So muna no pasalamat kog dako ana sa Ginoo sa iyang paggiya no sa ako pagpahinumdum sa ako nga magampo jud. No so muna inana ka importante ang pagampo. So muna kinahanglan magampo jud ta. Tablab.